سلام الله عليكم أصدقائي صديقاتي. فيديو اليوم يخص مادة الفيزياء leçon 5 chapitre 5 le courant électrique continu la résistance électrique. على بركة الله. Leçon 5 chapitre 4 le courant électrique continu. التيار الكهربائي المستمر. La résistance électrique المقاومة الكهربائية. Je pose une question. Pourquoi le conducteur ohmique résistor est-il appelé à taux résistance? Je propose une réponse. Parce qu'il contient un dipôle caractérisé par sa résistance. Je réalise une expérience. Réalisez le circuit schématisé sur le document 1 et fermez l'interrupteur. مطلوب أننا نبصوا هذا الشكل هذا يعني ونغلقوا قاطع التيار في الوثيقة رقم 2. Ajoutez au circuit un conducteur ohmique, document 2 et fermez l'interrupteur. المطلوب في هذه الوثيقة رقم 2 أننا نزيدوا ليها واحد الموصل أومي اللي هو هذا لا ريزيستونس ثم نغلقوا قاطع التيار. J'observe et j'interprète. السؤال مطروح. Comparez l'éclat de la lampe dans les deux expériences. السؤال المطروح هو مقارنة إضاءة المصباحين في التركيبين على الدوكيمون 1 والدوكيمون نيميرو 2. للمقارنة فالمصباح الأكثر إضاءة وهو المصباح المتواجد في الدوكيمون في الوثيقة رقم 1. أما التركيب الثاني المتواجد في الوثيقة رقم 2 فالإضاءة ديالو ضعيفة. علاش؟ لأننا زدنا ليه واحد الموصل أومي اللي هو هذا، وهذا الموصل الأومي الدور ديالو أنه تيخفض لنا قيمة شدة التيار الكهربائي. وكذلك نعرفوا بأن الموصل الأومي يقاوم مرور التيار الكهربائي. ماذا يفعل الموصل الأومي؟ أنه يقاوم مرور التيار الكهربائي. غادي ندير واحد الخلاصة أن la comparaison entre l'éclat de la première document et la deuxième document بالنسبة للمصابيح أن l'éclat de la lampe dans le premier document était forte par rapport à l'éclairage du deuxième lampe dans le document 2. Comparez l'intensité du courant dans les deux expériences. L'intensité dans le document 1 était forte, mais dans le document 2 était faible parce que nous avons ajouté un conducteur ohmique. Quelle est l'influence de la résistance sur l'intensité du courant? Quand la résistance présente dans un circuit était plus élevée et l'intensité du courant électrique dans ce circuit était faible. Je pose une question. Pour mesurer l'intensité du courant d'unité ampère, on utilise un ampèremètre. Et pour mesurer une tension électrique d'unité volt, on utilise un voltmètre. Comment appelle-t-on alors l'appareil utilisé pour mesurer une résistance et comment faut-il le brancher? Je pose une réponse. L'appareil utilisé pour mesurer une résistance appelé l'ohmmètre. Et comment faut-il le brancher? Il faut le brancher en dérivation. J'observe et j'interprète. Quelle est la valeur de la résistance du conducteur ohmique? La valeur de leur résistance est la succession et la couleur des anneaux permettent de déterminer la valeur. Quelle est la valeur affichée par l'ohmmètre si le calibre choisi est trop grand ou bien trop petit? La valeur plus grande est égale à 103,2 ohms et la valeur plus petite est égale à 0,10 ohms. Combien choisit le calibre convenable? كيف نختار الحجم المناسب؟ On choisit le calibre convenable quand le calibre contient 3 chiffres. إذا كان العيار ملائما تظهر على شاشة الجهاز قيمة المقاومة من 3 أرقام. يعني بغينا نختار واحد
الكاليبر كونفونابل خص تكون عندنا في الشاشه ديال الملتيمتر تيظهر لنا عليها واحد القيمه ديال المقاومه اللي تتكون من 3 ارقام. هنايا تنقولوا بلا عندنا واحد العيار ملائم. Je pose une question. Quelle est l'influence de la résistance sur l'intensité de courant? Je propose une réponse. Quand la résistance présentée dans un circuit est plus élevée, l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. Comment l'intensité de courant varie-t-elle lorsque la résistance augmente ou bien diminue? Si la résistance diminue, l'intensité augmente. Et si la résistance augmente, l'intensité diminue. Page 192. Je pose une question. L'intensité du courant avant et après un résistor était la même? Je propose une réponse. Non, parce qu'on utilise le résistor pour diminuer l'intensité du courant dans un circuit. Question. La place du conducteur ohmique a-t-elle une influence sur l'intensité de courant? La réponse. La place d'un conducteur ohmique dans un circuit série n'a pas d'influence sur l'intensité du courant. Page 193. Exercice. Je vérifie mes connaissances. Question numéro 1. Complétez les phrases. L'unité de la résistance électrique est l'ohm. Deux symboles. Regardez-le. Plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est petite. Plus l'intensité du courant est élevée, plus la résistance est petite. Pour mesurer la résistance d'un des pôles, on utilise l'ohmmètre. On utilise le code des couleurs pour déterminer la résistance d'un conducteur ohmique. Deuxième question. Vrai ou faux? Le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique? Vrai. Les anneaux de couleur sur un conducteur ohmique indiquent sa puissance? Faux. Plus un conducteur a une forte résistance, plus l'intensité du courant qui le traverse est forte. Faux. Faible. Le conducteur ohmique convertit l'énergie électrique qu'il reçoit en chaleur. Faux. Troisième question. Convertit les unités. On a plusieurs unités. Maintenant, 1350 ohms est égal à quoi? Pour chercher cette valeur, غادي نخدمو بهذه الطريقه هذه. 1 كيلو اوم يعطينا 1000 اوم، وغناخدو هاد القيمه اللي تنقلبوا عليها 1350 اوم تساوي لنا واحد القيمه اللي تنقلبوا عليها تنبحثوا عليها، وعندنا هاد القيمه اللي غنخدموا بها 1000 اوم تعطينا 1 كيلو اوم. دونك غنديروا الطريقه ديال المقاس او الثلاثيه هكا اعتبروها نتوما ولا شدوها بهذه الطريقه هذه. تنشدوا القيمه اللي تنبحثوا عليها المطلوبه لينا، وعندنا هذه القيمه معطى في الدرس خصنا نعرفوه ان 1 كيلو اوم تساوي لنا 1000 اوم. غادي نخدموا به، غادي نضربوا بهذه الطريقه، تنضربوا هذا العدد في هذا العدد تنقسموا على هذا باش نصيبوا هذه العلامه الاستفهام اللي تنبحثوا عليها. دونك 1350 في 1 كيلو اوم على 1000 اوم، غنختزلوا من الاوم الفوق والتحت، غيبقى لنا 1350 كيلو اوم على 1000 غيعطينا القيمه ديال 1.35 كيلو اوم. دونك غادي نرجعوا للتمرين ديالنا اللي غنكتبوا فيه النتيجه انه 1350 اوم تعطينا 1.35 كيلو اوم. وبنفس الطريقه غادي نخدموا التمرين. عندنا هنايا 24 كيلو اوم ايكالا كومبيان بالكيلو اوم، نفسها حيت ما مغيرش لينا الوحده. باس 3.4 ملي اوم كومبيان بالكيلو اوم. غادي نخدموها الطريقه هذه، نخدموها بهذه الثانيه، عندنا هذه الثانيه وعندنا هذه الاولى. اذا دونك غادي ناخذوا 1 كيلو اوم تعطينا 0.001 ملي اوم.
والسؤال اللي تنبحثوا عليه هو 3.4 ميلي اوم شحال تساوي لينا من كيلو اوم. دونك غادي نحاولوا اننا نقلبوا هذه اللي حنا باش يكون عندنا في نفس الحدود. هاد الميلي اوم غتكون تحت هذه وهذه تحت هذه. دونك غادي نديرو 1 كيلو اوم تيعطينا 0.001 ميلي اوم، وهنايا تنشيرشيو هذا كيلو اوم تيعطينا 3.4 ميلي اوم. دونك غنضربو هذه في هذه مقسومه على هذه. هاد علامه الاستفهام هي اللي تنبحثوا عليها تعطينا القيمه ديال 3.4 ميلي اوم مضروبه في 1 كيلو اوم مقسومه على 0.001 ميلي اوم. غنختزلو بهادي بالميلي اوم، غيبقى لنا 3.4 في 1 هي 3.4 مقسومه على 0.001. الا درنا القسمه ديالنا غادي نوصلوا لهاد القيمه ديال 3400 كيلو اوم. اونسي دي سويت غادي نخدموا بها جميع التمارين ديالنا اللي غادي نحصلوا عليها. فإلا التزمتوا غير انكم حاولتوا انكم تركزوا مع الطريقه اللي وريتكم كيفاش غادي تخدموا بها، وبالضروره انكم تعرفوا ان 1 كيلو اوم تساوي لينا 0.01 ميلي اوم، و1 كيلو اوم تساوي لنا 1000 اوم. فهنا كاين واحد هنا، فهنايا غادي نخرجوا التمارين ديالنا بكل سهوله. دونك انا خرجتهم لكم، ولكن نتوما غادي تحاولوا انكم ديروا الطريقه اللي عطيتكم باش غادي تحصلوا على نفس هاد القيم. 7840 كيلو اوم تعطينا بالنسبه لشحال فيها من كيلو اوم تتبقى نفسها، يعني 7840 كيلو اوم. عندنا 645 اوم تعطينا 0.645 كيلو اوم. 834 اوم est égal à 0.834 kilo ohm. 18,2 milliohm est égal à 18200 kilo ohm. 625 ohm est égal à 0,625 kilo ohm. Quatrième question, utilisation du code des couleurs. Déterminer les valeurs des résistances des conducteurs ohmiques suivantes. نحدو القيمه ديال المقاومات ديال هاد لي كوندكتور اللي عندنا، الكوندكتور اوميك سويفونت R1 R2 R3. باش غادي نحدو القيمه ديالهم، وهو ان الرجوع الى الجدول ديال الالوان خصنا نحفظوه، وخصنا نعرفوا بان كل لون عنده واحد القيمه عدديه. فبالنسبه للاحمر تيشير لنا العدد 2، الرقم البنفسجي ل7، ولكن الرقم اللون الثالث فتيكون هذاك الرقم اللي تيكون عندنا تيحدد لنا عدد الاصفار. سكيفي كان عندنا في اللون البني رقم 1، يعني غنحطو 0.1 يعني 270 اوم. غادي نمشيو الرقم الاخضر كان عندنا في الجدول هو 5، الاصفر هو 4. اما بالنسبه للازرق فتيشير لنا الى الرقم 6. اذا غادي ننزلو 6 الاصفر، يعني غتكون عندنا 54 مليون اوم. بالنسبه لار 3 عندنا اللون البني فيه 1، اللون الاسود فيه 0، اما اللون البرتقالي فيه 3. وهاد 3 غادي نعوضوها 3، ولكن ما نحطوش 3، غادي نحطو 3 الاصفر، حيت 3 تشير لينا الى عدد الاصفر، يعني غيكون عندنا هنايا 10000 اوم. 2. Déterminer la valeur des résistances des conducteurs ohmiques qui portent les anneaux colorés suivantes. R4 rouge noir jaune غادي تعطينا، غادي نشوفوا الغوج شحال عندنا في الجدول اللي هو 2، ولو نوار تعطينا هو 0، وبالنسبه لو جون تعطينا 1 2 3 4 4 الاصفر، يعطينا الرقم 4، يعني غنحطوا 4 الاصفر اللي غادي نفهموا منه ان لو روج هو 2 ولو نوار
هو 0، وبالنسبة للجون 1 2 3 4 غيعطينا هو الرقم 4، ولكن 4 ما تنحطوهاش، نحطوه 4 تتمثل لنا عدد الأصفار. اخ 5 فيغ بلو اورانج غيعطينا 5 اللي هو لو فيغ، 6 اللي هو لو بلو، وبالنسبة للأورانج تعطينا هو 3 الممثل بثلاثة أصفار. بالنسبة للمارون هنايا في ار 6 مارون هو 1. بالنسبة للفيولي هو 7. لو نوار 0، يعني ما غادي نمثلوه حتى شي حاجة، ما عندنا حتى شي رقم. عندنا ثالثا on applique la même tension aux bornes de chaque des résistors R1, R2 et R3. Quel de ces trois résistors est traversé par le courant d'intensité le plus grande? Justifiez votre réponse. R2 parce que R2 est plus grande valeur. Et le plus grande valeur qu'on a trouvé. إلى هنا أصدقائي صديقاتي نكون قد نهينا درس إجابة على جميع تمارين هذا الدرس. فلا يفوتني أن أطلب منكم أن تدعموا القناة والاشتراك فيها، وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس حتى يصلكم مني كل جديد. بالتوفيق إلى الجميع.